participating teacher for the this session of progress review, and welcome all of you. Thank you very much. நிகழ்ச்சியின் அடுத்த அம்சமாக தொழிற்சங்க உறவுகள் அமைச்சின் ஒரு செயலாளர் அவர்கள் சுனில் அபயவர்தன் அவர்களை உரையாற்றுமாறு நாங்கள் இப்போது அழைத்து நிற்கின்றோம். ආයුබෝවන් වණකම් ගරු රාජ්‍ය සමරවීර මැතිතුමනි කම්කරුවා මුත්‍ය සමිතා රාජවංශ තුමාණනි ඒ වගේම මිනිස් බල රැකීරක්ෂා දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් ධර්මසේන මැතිතුමනි අතිරේක මිනිස් බල රැකීරක්ෂා දෙපාර්තමේන්තුවත් ඒ යටතේ සේවය කරන තමුන්නාන්සේලා සියලු දෙනාත් විශාල වැඩ කොටසක් ඉටු කරන බව අපි දන්නවා. உண்மையிலே அரசின் கொள்கைகளுக்கு அமைவாக பத்திரிகை கொள்கை வழங்க வேண்டும் என்ற கொள்கைகளுக்கு அமைவாகவும் எங்களது அமைச்சினது செயற்பாடுகளுக்கு அமைவாகவும் தொழில் மற்றும் மனிதவள அமைச்சினது செயற்பாடுகளுக்கு அமைவாகவும் நீங்கள் பாரியதொரு பணியை ஆற்றுகிறீர்கள் என்ற விடயத்தை நாங்கள் அறிகின்றோம். ඊයරදී මහින්දනේ විශේෂයෙන්ම පෙස් සෙන්ටර්ස් එහෙම නැත්නම් ඔය රැකියා රෙජිස්ටර් කරන පබ්ලික් එම්ප්ලොයිමන්ට් සර්විස් කියන සටහන ඒ වගේම ජොබ් ෆෙයාර්